khabar? Selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Jadi hari ni kita punya blog ataupun vlog kita hari ni kita nak bercakap tentang industri otomotif Malaysia ni. Lagi sekali kita nampak bagaimana kita semakin jauh ditinggalkan. Jadi kalau minggu lepas saya bercerita tentang bagaimana India dan Indonesia sudah mula bercakap dengan Tesla untuk membangunkan teknologi elektrik di negara mereka, di mana India mahu mungkin menghasilkan bateri dan di mana Indonesia pula mungkin akan membekalkan nikel. Dan ini memang menunjukkan bahawa pergerakan ialah ke arah elektrik dan pergerakan ini sangat besar dan sangat laju lah. Kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lagi bagaimana ini akan berlaku dan kenapa saya letak dekat sini title mengatakan sudah masanya kita berhenti sorakkan jaguh kampung. Okey, minggu ni pula beritanya ialah di mana Hyundai telah membuat keputusan untuk membuka satu teknologi dan innovation center di Singapura. Jadi Singapura ni bukan ada industri otomotif pun, tetapi Hyundai telah memilih untuk membuka yang punya innovation center di Singapura. Dan dalam dia punya presentation tu ataupun dia punya press release, dia kata benda ni akan siap tahun 2022 lah. Itu tak berapa penting sangat. Dan cuma dia cerita tempat ini atau Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapore ni, HMGICS ni, akan jadi tempat pusat inovasi untuk pengangkutan atau mobility masa depan, future mobility studies. Dan apa yang lagi menarik pada saya lah, dia kata the center to lead paradigm shift in mobility value chain spanning the entire life cycle of vehicles. Okey, so sekarang ni kita tengok mobility value chain ni adalah satu benda yang sedang mengalami disruption juga daripada cara kereta itu dibina kepada cara kereta tu kita consume kereta, ataupun sebenarnya kereta ni adalah transportation. Kita tak consume kereta tu sendiri, kita consume its ability to transport us, untuk bawa kita from point A to point B. So that's how we consume cars, the value of transportation that it allows us. Dan yang ketiga ni, yang menariknya, dia kata Hyundai akan fokus pada small scale manufacturing capabilities, focus on EV to test a customer-centered manufacturing platform. Jadi di sini dikatakan Hyundai akan membina kilang macam almost like a 3D printing kilang. Kita tak tahu macam mana, but there's a small scale bila you boleh order dan kereta akan dibina mungkin menggunakan robot ke apa ke. Teknik pembinaan tu kita tak pasti lagi, sama ada kena gunakan 3D printing ke. Sampai saya tak rasa menggunakan metal stamping lah. Pasal metal stamping ni menggunakan masa ruang yang besar dan bising dan kotor dan berabuk macam-macam. So saya rasa ini new manufacturing technology yang dia nak explore in Singapore. So di situ juga mereka tengah nak explore satu lagi business concept, iaitu battery as a service. Battery as a service ni saya rasa saya nampak lah sebagai stopgap measure je sebenarnya, pasal saya rasa in the long term bateri ni tak akan jadi isu langsung lah kepada kita semua atas beberapa sebab. Jadi pada saya ini satu yang kemenangan besar untuk Singapura, dan kita yang konon-kononnya ada industri otomotif yang tak ke mana juga kan. Thailand of course mempunyai industri otomotif yang jauh lebih besar lah, dan mereka memang nampaknya mereka akan teruslah menjadi salah satu pemain penting dalam industri otomotif global pun, kerana banyak major manufacturer ada dekat sana. Perubahan-perubahan yang sedang berlaku kepada industri otomotif ni, kita tengok dari segi ride hailing, ride sharing, ini semua ni akan berubah di masa depan lah. Dan sebelum kita go further, kita tengok pula apa yang tengah berlaku di Indonesia. So, di Indonesia pula mereka telah mewujudkan satu firma untuk membina electric vehicle battery industry lah. So industri bateri elektrik, bateri kereta elektrik. Jadi kenapa Indonesia ni tiba-tiba pula masuk dalam big picture ni? Kerana mining industry dekat Indonesia ni, mereka ada banyak nikel di sana. Jadi pelombongan nikel sangat besar di sana. Katanya Indonesia mempunyai pegangan 25% keseluruhan nikel yang ada di dunia buat masa sekarang lah, dari segi pelombongan lah. Jadi apa yang akan berlaku ialah mereka mahu menggunakan nikel ini untuk penghasilan bateri. Jadi kalau kita cerita bateri sekarang, semua orang cakap lithium ion, tapi kita lupa sebelum lithium ion kita ada NIMH, iaitu nickel metal hydrate.
So nickel metal hydride ni ialah satu jenis bateri yang juga mempunyai kapasiti yang agak bagus, tak setinggi lithium ion, tapi mungkin lebih tinggi daripada lithium ion jika dia dibina dengan betul tetapi ia lebih murah. So mungkin ada isu-isu dulu yang belum dapat diselesaikan, kini mungkin telah diselesaikan, kerana bila kita tengok Tesla punya battery day presentation, dia menunjukkan bahawa nickel mempunyai keupayaan tenaga yang hampir sama dengan lithium ion tetapi mempunyai kos yang sangat rendah lah. So di situ menunjukkan bahawa ada kelebihan untuk nikel menjadi satu bahan dominan dalam industri bateri masa depan. Jadi bila kita bercakap tentang bateri ni sebenarnya katanya lah ni mengikut DH Market CATL atau Contemporary Amprex Technology Limited, CATL from China dan LG Chem, dua-dua pun dah masuk kaki ke Indonesia, mungkin akan berbelanja hampir $20 billion untuk menghasilkan bahan-bahan ataupun komponen untuk bateri. Tak tahu kat mana dia nak bina, tak tahu sama mana dia akan bina bateri tu di situ ataupun just preparing the materials, the nickel untuk the next step, untuk the final step of production. Apa-apa pun ni semua sesuatu yang boleh dikawal oleh kerajaan Indonesia lah. Jika mereka mahukan hanya bateri siap keluar daripada Indonesia pun boleh, atau macam manalah cara dia nak discuss dengan all these battery companies. So bateri ni ceritanya, bila kita cerita pasal bateri ni, ramai orang ingatkan bateri ni hanya untuk kereta je. Jadi bateri ni memang kereta akan menggunakan banyak lah bateri ni. Sebab kalau kita tengok sekarang senario tenaga sekarang pun, penggunaan tenaga 50% untuk pengangkutan, 50% lagi untuk industri dan untuk rumah dan untuk perniagaan. That's the usual split lah between energy usage untuk the typical stable economy lah. Kalau yang tengah membangun lagi tu, kemungkinan besar shift dia lebih besar kepada industri dan perniagaan, dan kurang sikit untuk rumah dan untuk pengangkutan. Mungkin lah ada sikit difference, but in essence dia 50 lebih kurang 50 sama banyak Tapi buat masa ni, sebab kebanyakan fokus bateri ni ialah sembang dalam media lah. Sebenarnya tak. Sembang dalam media kita duk cerita pasal kereta, bateri kereta. Tetapi sebenarnya bateri untuk grid adalah satu pasaran yang jauh lebih besar mungkin daripada pasaran untuk bateri kereta, dan ini juga akan membawa satu disruption sebenarnya. Jadi bateri teknologi ni akan membawa satu disruption yang besar untuk dua industri, iaitu industri penyediaan kuasa dan juga industri kereta. Jadi industri penyediaan kuasa ni dia sesuatu yang agak aneh. Kalau mungkin awak tak faham, saya cerita sikit lah. Kalau awak dah faham, okey, tak ada masalah. Kita menggunakan tenaga ni dia tak sama throughout the day. Ada masa tinggi, ada masa kurang So bila waktu contohnya lah siang hari kilang semua jalan kan, kilang semua jalan. Lepas tu ada transition time dia, macam petang pukul 5, pukul 6, pukul 7 tu bila orang balik tapi kilang masih lagi ada yang jalan, mungkin ada spike di mana kegunaan aircon ataupun peralatan di rumah juga meningkat, while penggunaan di bahagian industri masih lagi belum berkurangan. So dan waktu malam merendah. Jadi bila mereka ataupun tu engineer grid sistem tu perlu ambil kira maximum capacity, dan kena ada overhead sikit atas tu supaya tu nak memastikan tak berlaku brown out ataupun blackout lah. Jadi apabila permintaan lebih daripada bekalan, electricity ni senang je, dia blackout, dia tendang fuse, habis kita tutup satu grid, gelap. Sebelum dia nak gelap tu dia macam kelip dulu, dia jadi brown out, tunjuk okey ni dah nak masalah dah ni. Tak boleh juga, dia akan blackout. Jadi itu pasal di mana-mana sistem grid juga akan ada peaker plants. Ataupun peaker plant ni maksudnya stesen jana kuasa yang memang dia maintain maybe on idle je 24 hours of the day, tu idle, dan beberapa jam je dia akan increase dia punya power output. So some of them run just idle 24 hours. Some of them dia mungkin boleh start up, saya tak pasti. Tapi kebanyakannya probably run idle lah. Dan untuk bateri sistem-sistem ni dia juga memerlukan masa kadang-kadang setengah jam, 15 minit, maybe 10 minit, maybe 5 minit untuk up dia punya power output to match the need. So the grid tu akan tahu dah bila masa dia dah bagilah dia punya instruction dia. Dia nampak trend dia bagi instruction untuk all these things, so ada delay. Dan satu lagi masalahnya, tempat kilang-kilang jana kuasa ni, jana kuasa peaker plant ni ataupun puncak ni, jana kuasa puncak ni kotor lah biasanya. So di situ
bateri ini boleh mengambil tempat mereka. Di Western Australia, mereka telah membuat satu yang, di South Australia sebenarnya, mereka melakukan sesuatu yang berbeza, iaitu mereka meletakkan bateri 100 megawatt. Jadi ini kononnya kalau kita fahamkan, dia macam ada 100 megawattnya power station lah. But basically it's a battery. So siang hari bila dia orang ada excess power being produced by the wind farm or whatever, bila masa dia orang ada excess power, dia orang simpan dalam bateri itu. Dan bateri ini dia boleh respond kepada keperluan grid dalam tempoh kurang 1 saat ni menurut Australia. Sitting among rustic scenes on a wind farm north of Adelaide, the Hornsdale Power Reserve or Tesla Big Battery has been mocked by critics since day one. By all means, have the world's biggest battery, have the world's biggest banana, have the world's biggest prawn, like we have on the roadside along the highways around the country. But that's not solving the problem. But this big thing is no mere novelty. Its ability to be able to respond very, very quickly to the different types of conditions that we see on the power system has been very encouraging for us. The naysayers said it was a waste of money, but this big battery is already playing a key role in stabilising the grid. And it's doing so with a speed, precision and agility that's never been seen before. Conventional generators can't match the way the battery makes small adjustments to power supply to keep the grid at the right frequency. This is the market operator's instruction. This is the response of a conventional power station. The battery is far swifter and more accurate. We sense something on the system and the automated protection kicks in, then a battery can operate at around 200 to 250 milliseconds, so very much sub 1 second response to be able to protect the systems. Doing that on numerous occasions over the past 10 months, as ageing coal-fired power plants in the eastern states have broken down. Absolutely, and not just shoring up South Australia, shoring up the entire grid. While undercutting the price big power generators charge for these frequency control services. It's basically providing much needed competition to a very concentrated segment of the electricity market. We've been quite pleasantly surprised and would encourage more of this technology into the grid. Dan bila kita dengar video tu, kita tahu bahawa ini satu perubahan yang sangat besar kepada grid di Australia lah. Dan katanya dengan bateri ini, mereka telah berjaya mengurangkan keperluan untuk memanggil picker plants, kayak ini kan ancillary service, some small generators, sebanyak 90%. Storage is enabling disruptions in electricity. So one example is in Australia, where a big Tesla battery that had 2% of the market, 2% of the capacity of that market in South Australia, essentially took 55% market share, money, and brought wholesale prices down by about 90%. Repeat, with 2% of capacity, they brought down the incumbent revenues by 90%. This is what I call market trauma. You don't need a battery to take 50% of the capacity market to disrupt the electricity providers, right? That's market trauma. And the cost of batteries, because it's going down so fast and because it's being enabled both by energy and transportation, it is disrupting ancillary services and then peakers and now baseload, right? Just as I predicted, boom, boom, boom. A disruption from above, okay? And today, natural gas plants are being disrupted. They're being shut down because of big batteries. Today, this is not in the future. Natural gas as peakers are already stranded, all of them, right? You just need to put a battery and then it's over, right? And this market is growing by leaps and bounds today, right? So what happened to GE? This is what happened to GE. They expected the natural gas market to keep growing over the future, the next 20 years, and the nuclear market, and the coal market. And they bet on that, and they doubled down on that, and their stock went down 74% or so. They almost got wiped out. This is one of the premier industrial companies in America, in the world of the 20th century, right? Making a linear projection
that things were going to happen in the future just like they did in the past. It didn't happen. They expected, they knew about solar. I mean, they have a wind company. They know what's going on. But they would have expected those markets not to affect their revenues for another 10, 20 years. Wrong. Because of market trauma. Ini tengok kepentingannya, pentingnya bateri ni. Jadi kita nampaknya memang perlulah melakukan sesuatu untuk membetulkan keadaan. Kerana cerita masa depan ini ialah microgrid ni mungkin akan berlaku dengan lebih cepat lagi. Pasal kita tengok di Australia pun mereka dah mungkin macam berjaya menghasilkan satu sistem di mana grid tu nampak macam the smaller state grid ataupun the regional grids tu more or less independent, tapi just as ada connectivity just in case lah. And this independence is being afforded to them because of ada bateri ni. Grid bateri boleh membantu menghasilkan sistem yang lebih stabil dan tidak lagi memerlukan macam connection to the national grid untuk pull power from wherever lah. So ini akan mengurangkan lagi cost, pasal kalau kita tengok kita lalu kat naik Cameron Highland ke kat mana kita nampak grid untuk melintas hutan tu, benda-benda tu semua mungkin boleh tutup, boleh putuskan dan boleh menjimatkan satu cost, dan dua mungkin menyelamatkan alam sekitar lah, tak payah nak ada all this disgusting wire crossing the jungle and all that kan. So ini pergerakan yang masa depan lah, kita kena tengok macam-macam aspek sebenarnya apa disruption yang sedang berlaku tentang bila kita cerita kereta elektrik ni ataupun sistem tenaga elektrik yang moving forward lah. Dan yang lebih menarik lagi saya rasa ialah dari segi disruption untuk kereta ni ialah beberapa faktor lain yang kita tak sedar sebenarnya, mungkin tak nampak. Kereta tu ialah kereta lah. Jadi kita ni kebanyakan kita beli kereta mungkin atas sebab yang tak berapa tepat. Saya cakap kenapa benda tu, sebab kebanyakan kita beli kereta because kita suka benda tu, dan kita sometimes overpay because we buy something lebih besar daripada yang kita perlu. Kerana let's say lah, sebagai contoh lah, ni ramai akan bantai saya lah, saya tak suka SUV ke MPV ni, tapi hakikatnya bila SUV dengan MPV ni betul dia memang besar, dan bila kita nak angkat barang lebih kita ada boleh guna dia, tetapi how many percent of the time yang kita gunakan benda tu. Ini saya nak quote balik study daripada Honda Malaysia bila dia nak masuk the new CR-V. The new CR-V kalau you perasan 5-seater, not 7-seater. Kenapa? Pasal Honda cakap hanya 15% saja pengguna yang menggunakan benda tu as a 7-seater. And maybe at what percent of the time pun kita pun tak tahu. Maybe less than 10% of the time you use it as a 7-seater. So for the rest of the time you tengah bawa benda yang besar, yang lebih besar daripada yang you perlukan, yang membakar lebih banyak bahan api daripada yang you perlukan. Dalam satu dunia yang perfect lah, yang ideal, ialah kita boleh ambil macam magic kan, macam Doraemon. Hari ni nak keluar seorang ambil kereta kecil, hari ni nak keluar ramai sikit kereta besar sikit, nak pergi jalan jauh ambil kereta lagi besar. Tapi penyelesaian tu dah nampak macam ada, iaitu sebagai contohnya ride hailing lah. Hari ni kita boleh call je kereta kan. Cuma sekarang ride hailing tu pun kita tak boleh nak kawal saiz kereta yang datang kan. Kalau kita saya seorang-seorang, saya nak Viva je, kalau dia boleh charge Viva tu lebih murah pasal kereta lebih kecil kan. Dan kalau saya nak pergi dengan keluarga, mungkin saya minta kereta besar sikit. So sekarang ni ceritanya benda ni akan berlaku di masa depan, kerana apabila ada autonomous driving, di mana kereta-kereta tu kita boleh subscribe as a service sahaja. Sebenarnya kereta ni kita bukan beli untuk kereta tu, sebenarnya nilai dia bukan pada reka bentuk ke mana. Reka bentuk tu just to please our ego kan. The branding is just to please our ego. The requirement for the car sebenarnya ialah its ability to transport us from point A to point B kan. So kalau kita very rational about it, we can just order the car. So hari ni saya nak pakai kejap kereta untuk kecil saya seorang, hantar kereta kecil pergi ambil bawa saya. Lepas tu nak budak-budak pergi sekolah pun boleh hantar kereta kecil pergi hantar budak-budak pergi sekolah. So ini akan menjadikannya lebih cekap. So di masa depan ini dah akan berlaku. Business model innovation is every bit as disruptive as technology is. Every bit. But business model innovations are enabled or made possible by the convergence that I'm talking about. So Uber, Lyft, ride-hailing, for instance, on-demand transportation, Uber started in 2009 in a little apartment in San Francisco. 7 years, so Uber and Lyft are business model innovations. They were made possible
by the smartphone and the cloud. So it's no coincidence that Uber started 2009, 2 years after the smartphone came out. See, one thing makes the other possible. Now, in 7 years, Uber had more bookings than the whole taxi industry in America. Talk about a disruption. 7 years, from little apartment to more bookings than the whole taxi industry in America. So again, anyone who tells you a disruption cannot happen in transportation in 7 years is not looking at the evidence. And 8 years after Uber got started, Uber and Lyft became so big. They're like more than 20% of the vehicle miles traveled in cities like San Francisco and New York and so on. 20% from 0 to 20. So my question is, how do you go from 20 to 100? Is that possible at all? But again, that's a serious disruption. And starting a few years ago, a lot of folks stopped buying new cars because of ride-hailing. Stopped. This is not new. This started a few years ago. And I predicted by 2020, because of several reasons, this is one of them, there's going to be peak new car or peak new gasoline car. And what did mainstream analysts call me? Insane. Not going to happen. Number of cars is going to double. We're going to go from 1 billion to 2 billion and so on, and the planet's going to choke, and it's the end of the world as we know it. And I said, no, by 2020, we're going to have peak new gasoline car, right? Guess what's going on? Last year, I may have been off by a year, I don't know. But last year, China was down, the auto market, India was down, Europe was down, and the US was down. Was it a blip? I don't think so. The trend is clear, right? People are not buying new cars. Essentially, no gasoline cars and diesel cars, right? Now, I'll keep going on this because this is very disruptive. Now, another concept in my framework, the idea of market trauma. Now, what is market trauma? Essentially, because, what you hear from a lot of mainstream analysis is, don't worry about it, it's only 2%, 3% of the market. How much damage can it do? It's gonna take 10, 20 years before, essentially this takes over the market and so on. Don't worry about it, right? Keep investing in whatever it is. The truth is different. The reality is that a technology can disrupt the economics of an incumbent way before they have 10, 20, 30% of the market. Way before. So small changes from technology can have swift, dramatic impact in existing industries. And an example that I'm going to show you is the case of GE, which essentially GE Power has collapsed because they made the wrong choices. But solar and batteries are still a small percent of the market. Nampaknya kita akan perlu memikirkan semua benda ni lah. Dan orang kata, setengah kata kereta elektrik ni mahal. Betul, buat masa sekarang ni mahal. Tapi apa benda yang mahal sebenarnya? Kalau kita tengok construction of the electric car, apa yang mahal? Apa benda yang mahal sebenarnya? Yang mahal tinggal bateri je. Elektrik motor dah lama ada. Elektrik motor ni murah, dia tak mahal. Apa yang mahal? Bateri saja. Pasal kalau you tengok kereta tu tetap kereta. Kalau kata pakai metal stamping, tetap pakai metal stamping. Bumper dia plastik, tetap plastik. Sama je. Dalam kereta tu, benda tu sama je. In fact, kereta elektrik cost dia lebih rendah kerana ia banyak menggunakan software. Jadi bila banyak menggunakan software, banyak guna soft touch button, touch screen, dan tak perlu ada wiring untuk switches. Itu pasal you tengok kereta Tesla tu, dia tak ada wiring untuk switches. Banyak kereta-kereta moden ni, benda tu touch screen saja. Kenapa? Touch screen tu menjimatkan cost. Itu cerita dia. Jadi actually the cost of building an electric car in terms of dia punya wiring and system could be simpler. In fact probably it's a lot simpler. And of course bila kita tengok kereta elektrik ni, dia punya number of moving parts untuk the driveline. Untuk kereta driveline maybe sampai 300-400 parts, moving parts kan, piston, crankshaft, conrod, valve, drive, camshaft, springs, gears, macam-macam benda bergerak. Motor elektrik ni ada apa je?
Some people say the number of moving parts untuk the driveline of a motor electric car maybe less than 20 berbanding dengan 400 lebih. So di situ cost sudah berkurangan. Dia power plant, power train lah, tapi bateri tu mahal. But kalau kita tengok ni graf battery cost. Battery cost bermula tinggi lah. Dan sekarang ni dah sampai $100 untuk setiap kilowatt. Dan ada yang mengatakan sudah pun turun lebih rendah daripada $100. Sekarang mungkin adalah $80 setiap kilowatt. Dan industri dah ramai-ramai mengatakan bahawa $100 is parity. Parity maksudnya $100 ialah di mana kos penghasilan electric power plant, driveline system untuk kita dah sama dengan the cost of developing ataupun producing internal combustion engine punya driveline dengan power system. So sekarang ni nampaknya dah cost tu dah menurun. Tapi kenapa belum nampak lagi di luar sana? Well, sebab benda ni ianya akan berlaku dengan tiba-tiba lah. Pasal at the end of the day, apa-apa pun adoption in terms of technology ni will become because of economic reasons. Sama ada ianya smartphone ke apa ke, we buy it because it makes sense in terms of the money that we're spending. Kan, betul tak? So kita beli smartphone sebab ianya memberikan kita mungkin sehingga 60% kita punya application atau capability of a PC. Kan? You can connect to the internet, you boleh baca your email, you can reply to your email, you can do simple documents, you boleh do research, all on the phone. And at the cost of what? RM1,000 sekarang, less than that, RM700. And when you invite to buy a PC, ataupun laptop, harga dia berapa. So at the end of the day, it's all about economics. Dan kereta elektrik ni apabila cost tu dah turun, ianya akan menjadi satu realiti lah. In 2014, so almost 6 years ago, this is a cost curve that I drew about lithium-ion batteries. And it was based on the recent cost curve of lithium-ion batteries, which have been around since the early 90s. I said, over the next 15 years, lithium-ion is going to go down at about 16% per year. Now, I don't need to be accurate. I just need to see a trend, right? That things are not going to be the way that, most people think it is. And of course, at the time, I'm not going to repeat it. I was called insane. But guess what? It's 2020, and the cost of lithium-ion batteries is exactly what I predicted. Exactly, right? But in fact, why? Because in 2014, very few folks imagined how big this industry would be in only 5.5 years. There were only 3 lithium-ion megafactories. Now there are 96. 96. I mean, this is not a linear scale. This is totally super exponential, right? And of course, the cost curve has actually accelerated. So maybe they were right. 16% was not going to happen. It didn't. Now it's more than 20% every year, right? So it's actually happening even more quickly. Cuma problem sekarang, resistance dia ialah all these car companies, yang existing car companies, dia orang ada resistance sebab dia orang dah invest banyak. Kilang kereta bukan murah. Nak buka kilang kereta kat Tanjung Malim untuk Proton, nak pasang apa je? Nak pasang satu line untuk the new GD punya produk dengan satu assembly stamping line apa benda semua. 2 bilion dekat habis kat sana. Perodon nak buka kilang baru, tak masuk stamping dekat Serendah, jigless punya kilang 2 bilion dekat. Buka kilang enjin dekat Labu untuk Pro 2 dengan enjin gearbox, kilang gearbox 1 bilion dekat habis. Toyota nak buka kilang dekat Bukit Raja, tak ada major stamping work, adalah sikit-sikit tapi tak macam full car factory dengan engine line 2 bilion habis. So it's a very expensive thing to build a car factory. So bila dia dah bina benda tu, and car factory ni very specialized. You tengok line Toyota dengan line Mercedes mungkin tak sama, tak compatible. You tak boleh pasang kereta Toyota kat line Mercedes dan you tak boleh pasang. That's why you tengok dekat Tanjung Malim tu Geely kena buka line baru. Pasal masa tu kita bina line tu di Tanjung Malim tu mengikut model Toyota punya production system, TPMS. So sekarang ni bila nak pakai Geely tak boleh pasal dia punya mounting point dia lain, cara dia pasang kereta lain, tak boleh. So that's why they resist. Kalau dia nak move forward, they resist lah, because a lot of the cost in developing a car is the engine, the powertrain. You develop engine kena tahan 20 tahun. That's how expensive it is. One engine can cost you
2, 3, 4, 5, 6 bilion nak develop engine tu. So the engine has to last a long time. So bila you dah invest in all these things, macam mana kita takkan nak let go je. And that's why kita tengok sometimes ada statement dalam media, Mercedes-Benz ke some big company kata, kita dah stop, kita takkan develop new engine family lagi dah. Kenapa? Because that's it, you cannot spend money on those new engine family anymore. You boleh continue to improve whatever yang ada while you develop an electric driveline or electric platform. Volkswagen dah spend 33 bilion untuk develop dia punya electric platform. Mercedes-Benz saya tak tahu berapa bilion, tapi semua orang dah bergerak ke arah tu. Dan inilah kenapa saya kata Malaysia ni kita kena berhenti sokong ataupun bersorak dengan jago kampung. Bukan saya kata tutup syarikat nasional tu kan, tak usah ada national automotive company tu, saya bukan nak kata tutup Produa ke tutup Proton ke. But what I mean is that kita kena stop hasilkan ataupun adakan satu infrastruktur yang mana kita menyokong siapa-siapa yang hanya bagus kat Malaysia aja. Tak boleh lagi dah. Pada pendapat saya, Produa dah cukup bersedia rasanya untuk bersaing dengan syarikat-syarikat lain di Malaysia dan mungkin di ASEAN. Sebab saya rasa dia orang dah banyak kali lah improve themselves in terms of the cost, in terms of the management, in terms of the efficiency, all sorts of things. Dia orang dah improve because they work hand in glove dengan dia punya partners kat Daihatsu and Toyota. They are very good at that and they are very disciplined at that. And suka tak suka, Produa memang quite ruthless lah dengan dia punya supplier. That's because they want them to be competitive. Dan sekarang Proton pun saya rasa tak payah risau lagi dah dia. Dia dah ada Geely dan dia punya perangai pun dah macam syarikat kereta China. Very aggressive and macam belagak apa ada, no nonsense, tak apalah. Dia ada strong enough already. Dan oleh sebab tu saya rasa dah tak perlu kita nak risaukan dia orang lagi dah. I think it's time that we open up our market and make it more level for everybody and consider a way to make the Malaysian auto industry ni more export oriented. Just forget about the whatever local, because kalau kenapa saya kata tak payah risaulah pasal the local market, sebab kalau company-company yang ada di Malaysia ni dia cukup kompetitif untuk ekspor, takkan dia tak buat untuk kita dulu, betul tak? Pasal this is the whole market. So kalau Honda ada kilang kat Malaysia and dia nak focus hybrid production ataupun electric production dekat Pegoh kat Melaka tu untuk Southeast Asia, why not? Kan? Of course dia akan make it kompetitif untuk ekspor. Then at the same time, of course dia akan jual kat sini dulu. So kita tak perlu risau tentang the availability of cars. Yang pentingnya kalau pasaran itu sihat, apa-apa option kereta pun kita akan ada. Dan kita kena move forward. Sebab Malaysia ni memang semua cakap, Malaysia ni minyak murah, siapa nak beli kereta elektrik? Okey, betul, sekarang ni harga kereta elektrik masih tinggi. Tapi tengok projection ni, nampaknya harga kereta elektrik akan turun lah. Tesla yang mempunyai jenama premium pun dah bercadang nak buat kereta compact berharga $25,000 So itu yang Tesla ni macam the Mercedes-Benz of electric cars lah. So kalau dia punya harga pun kat situ, orang lain kat mana? Saya rasa daripada China kereta $10,000 ni, $15,000 ni akan datang dalam masa tak lama lah. Pasal itu fokus dia orang. Juga daripada India, saya cakap tadi kan, India dah mula bercakap dengan Tesla. Dan Tesla ni, dia punya kelebihan dia ialah pada teknologi. It's not that Elon Musk dia boleh buat semua benda, but because he has a strong grasp of fundamental principles. So bila dia tengok at something tu, dia faham where in the curve this technology is. Faham tak? So dia dah nampak teknologi tu boleh gerak sebanyak mana, so the cost will go how much, the development of the advancement akan pergi how much, and dia boleh agak tu dia tak, okay, now we need to do this because that's where we want to be. And dia panggil lah orang pandai-pandai, dia buat lah. So the new battery technology ke apa benda ke, Tesla pergi ke India, dia nak buat kereta mampu milik untuk pasaran India lah. India punya pasaran ni unik, dia bukan macam pasaran China. China dia punya middle class terbesar daripada India. India punya middle class ni, dia punya purchasing power tak sama dengan China punya middle class. That's why tengok India, company besar-besar, mewah pun, mungkin boleh jual total, tak silap saya, Indian punya automotive market berapa persen dia jual kereta mewah. Very small percentage, less than 1%. 0.1% tak silap saya. Yang lain semua kereta murah-murah saja. So di sana, company ni kalau dia dah start buat kereta elektrik yang mampu milik, orang akan pergi. Kenapa sebenarnya orang yang berpendapatan rendah dan sederhana ni yang patutnya beli kereta elektrik? Kerana operating cost untuk kereta elektrik jauh lebih rendah. Dengan current fuel prices kat Malaysia yang rendah ni pun, saya belanja lebih kurang dalam RM400 sebulan untuk fuel. Kadang-kadang lebih sampai RM600. Tengoklah bulan macam mana kan.
Tapi kalau saya dah kira dengan keadaan sekarang ni, whatever price yang TNB bagi, yang still orang kata mahal, the cost of running a car for 25,000 kilometers a year, sebulan tambahan cost dia kat atas bil elektrik kita sekarang lebih kurang 150 sampai 200 ringgit, tak lebih pada tu. So whatever it is, daripada you nak bayar 400 ringgit beli petrol, might as well you bayar 150 ringgit to 200 ringgit untuk bayar elektrik. Pasal itu dia. Dan keduanya, kita semua tahu bahawa motor elektrik ni dia tahan lasak, dia tahan lama. Dan sekarang ni on average electric driveline boleh tahan 500,000 km. Ya, memang betul orang kata some company design dia punya engine macam Mercedes-Benz kononnya sampai 1 million kilometers. But that's entire lifetime tau. But that doesn't include the cost of overhauling at about 200,000 kilometers, maybe 400,000. You have to overhaul the engine, do top overhaul at the very least. Whereas in electric motor, dia punya beli kata 500,000 tu 500,000 lah dia pakai, 500,000 baru nak kena ganti dia. Dia punya nak in between tu nak ganti brushes dia ke, benda-benda kecil-kecil lah. The maintenance cost of electric cars much lower, the operating cost is much lower. So sebenarnya, walaupun sekarang teknologi itu dijual kepada orang kaya, tapi sebenarnya yang akan mendapat untung banyak ialah kita, orang yang marhain ni, yang mahu menjimatkan kos. So itulah sebab kenapa saya katakan kita kena berhenti dah sorak jago-jago kampung ni. Kita kena start bring in new blood and new technology and start pushing for electric cars. Sebab engineer yang menghasilkan kereta biasa ni mungkin might be out of their depth when it comes to electric cars, pasal it involves a whole new other thing. Saya ingat masa dulu Detroit Electric yang nak gunakan Gen 2 sebagai platform untuk kereta elektrik, dia orang pasang motor, bateri semua, dia orang test kereta tu becomes undrivable. Why? Just because of the torque characteristic of the car is so different that means the suspension geometry semua kena tukar, and that's something like as simple as that lah. But now we're looking at battery management software, all sorts of things yang kena buat untuk hasilkan bateri yang tahan lasak, dan the programming, the algorithm untuk driving, untuk battery management, the algorithm untuk self-driving, semua ni memerlukan new skill sets. Dan kalau kita tak push sekarang, mana dah datang new skill sets ni? Because the existing skill sets dia akan fade out lah dengan the current ICE cars, and the new skill set kena start masuk dah sekarang. That's why kita tengok banyak company dok spend money kat situ, cari orang yang terbaik. Okay? Itu dia kenapa saya cakap kita ni dah ketinggalan jauh, dan I hope that the government will start seriously looking at moving us into electricity, into electric cars, into batteries, untuk grid, untuk transportation, dan untuk macam-macam benda lagi. Nanti kita nak buat satu lagi vlog tentang sama ada untuk elektrik ni. Pasal ada kawan kita komen, dia kata maybe you should focus on electric buses and electric trains. Betul, itu part of the transportation system. Kita akan cerita kenapa sebenarnya bila ada autonomous cars, maybe buses and the landscape will be different, sebab then the kereta to become like public transport already. Alright, sampai situ saja kita punya ngomel kita hari ini. Kalau awak suka, tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tekan butang subscribe. Pada subscribe, tekan butang loceng pula supaya dapat makluman terkini bila kita buat video terbaru. Pemadu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.